Assalamualaikum bang, salam koneksi yang kontraksi. Hari ini gue mau unboxing cangkul racing titanium yang katanya dikirim pakai box mewah. Nih bang, lihat kotaknya aja berlapis. Wih bang, begitu gue buka langsung nongol ujung titaniumnya. Nah buset dah, buset dah. El apaan nih, kayak knalpot moge, sampai kaget. Wah bang, gagangnya halus banget nih. Kayak pegang joystick PC gaming. Asli, gue bilang sambil ketawa. Materialnya ringan tapi kokoh, bukan kaleng-kaleng. Gue coba ayunin dikit nih bang. Wah suaranya elegan banget, kayak titanium premium. Ringan cuy, ini sih kalau nanam sayur bisa gaya freestyle. Menurut gue bang, cangkul racing mewah begini cocok banget buat berkebun ala sultan. Oke bang, segitu aja. Assalamualaikum bang. Jangan lupa like dan subscribe.